school being established sa resettlement for reason of Yolanda victims. It's only in Silay. Now, they are realizing if Silay could have this one, dapat i-duplicate natin. So, no single centavo from the central office. Damo nga first. Ini nga school, unique ang establishment because tanan nga teachers experts, hindi na sila bagko, hindi na sila locally paid, sila experiensyado, halin sa ibang na schools, nag-transfer dire. So gani, assured hindi ang taga dire, quality education. Another first ini na school, bisan ang central office, hindi ni kaya. Nag-establish kita sa school, kindergarten, grade 1, 2, 3, 4, 5, 6, package. So, pag-amo kaya nga first. Pag-amo nga first ini. So, I hope na malista ini ka na sa Jubiles. Kaya kita pasalamatan ko galing si Ma'am Biboso. Si Ma'am Biboso, nag-umpisa. And then, si Ma'am Biboso kasi sa Jubiles started with scratch. Instruction gila kay halin kay Mr. Watsabo. Amo ni ubra. Sir? Amo ni ubra. Sir? Huwag kinasagarik na mo, palakpakan natin siya. Of course, the friends ni Mr. Jubiles. So, hindi lang magkasubo ang misis ni Mr. Jubiles, kasi may Yolanda na saya subong. May karelasyon na saya ng Yolanda. So, but at any rate, thank you again very much. This is really government in action. Thank you, Mayor. Because ang gasto diri is 16 million out of the special education funds of the local school board. Si Mayor ang chairman. Ginambal ko nga this is government in action because ang 16 million halin ina sa 1% of the real property tax sa tanan nga taga Silay. So it's not only kami ang kapanag-iya sina, all of Silay non tag-iya sila kay nagbayad ka mo buwis. Tapos ang 1% amo ng school ang special education funds. So ara si Mayor as chairman umpisa pa kung niya hasta subong gin zero ginamon ang local school board ng special education funds. Hindi ko kamo ang testigos kung paano ang improvements in all of the schools. So Silay man damo first. The first division to have one school na solar energization. So, anang Lopez. Ang second will be Montserrat. Then the rest also. So, kita ang first na solar energized sa mga schools. And you know how much the benefit? 50,000. Ari ang principal sa Lopez. Every month, 50,000 savings in the electricity. Kita man sa Silay, ang tanan ginkuha na doon. Enclosure, tanan-tanan ginubra na doon. So, let us be proud na adamo kita first sa Silay. Adamo kita first sa Silay. So, soon, hindi lang ini, we will be establishing Gimbalaon School for Philippine Craftsmen. Sir, ari si Sir, balanan niya kung anong curriculum sa special. Ari ang principal. Na-establish mo kami sir sa isa pa integrated school. Na-integrated pa rin kami sa Amon Farm School and we will have the agri-science curriculum. It will not only be for farm school, it will be agri-science. We will be establishing all schools elementary will be SOF, School of the Future. We will establish also interest curricular offerings. Kaya nakita naman sa amon nga survey, sa amon nga quarterly na monitoring and evaluation, damo ng mga estudyante, school age na wala diri. We want them to come. Agad ko ang tanan-tanan nga karga tapas paka-eskwela sa Open High School. Ari ang taga Montserrat, siya ang ma-open sa Open High School. Special programs for sports, for the arts, for science, for vocational technical schools. Kadamo kami journalism, special program for foreign language. Kaya sa taga Silay. Ara si Mayo. Kung may Mayo, ara si Mayo, kaya na namon.
So, damo pagidya, damo ka mo ma-expect sa, pero ang napangayo lang namon, buligan nyo kami tanan. So, ara among mga principal, pwede ka tindog ang tanan nga principal. Ilan na kayo uniform ka lang, wala. Ako na sila. Ang may katindog, hindi na principal. Sige, tanan, ako na sila tanan. Are sila tanan to show their forces para sa aton. So, gani, subong, just imagine, we were able to capture. Ari amon nga planning officer and could attest na 99.9 of school-age children ara sa sila schools. Sir Iligan din ikaw, ara siya. Kag ang amon transition rate, iban pa nga mga rate namon, more than 100%. We were able to capture students from Concepcion, from Talisay, from A.B. Magalona, because of the curricular offerings. So see, we are capturing Negros Occidental to be in Silay. So Mayor, amon na siya ang malamig na balita. Ari ang amon planning officer. We are also a powerhouse in sports. So ang amon nga unang nga gold medal, halin sa Patag. Just imagine, halin nila sa Patag, tapos nagpanaog, kadamo pa ang amon. So, ubayan kita tanan, tinitanan matigayon. We started with a dream for sila Yolanda. Hindi kami kapati, amo na ni Galit in 5 months time. Kasi palakpakan sa kanila. So siguro ang masunod kay Kapitan Arce. So amo na, damo pa kami di plano, damo ba plano si Mayor.